Ya, Alif. Thank you. Saya cakap dengan anak saya tadi, so saya mute Ustaz. Okay, so bagi yang baru join, lepas saya post link for attendance, saya post lagi sekali the link dalam chat room. Klik saja kat link tu, isi nama, your metric number. Did I choose that? Oh, I did. Okay, so today kita akan sambung our lesson. Kita akan habiskan chapter 1, finish the lecture. Kita akan buat tu dengan discuss the first tutorial yang saya baru bagi last week. Dia cover the introduction of QC. So we had the lecture on quality control, introduction to instrumentation analysis last week, and then saya bagi tutorial. So that's today kita akan discuss the tutorial. Tapi saya baru tengok dalam Google Classroom baru 4 orang saja yang submit. So yang belum submit tu please after this class saya set due date tak silap saya 11 ke 10 Ogos. So you still have about a week to submit the tutorial number 1 yang ada dalam Google Classroom. Okay. So and also saya set dekat tutorial tu for 2 attempts. So each of you can try to submit 2 times lah. So for example bagi yang dah submit 4 orang yang dah submit for the last week, number 1 tu, kalau kamu dapat markah macam rendah ataupun you're not satisfied with your marks, okay, after discussion today you can do it again and then submit, and then I'll choose which one is the highest your marks for your assessment, for your grade. Okay, one more time, baru ada 26. Later lah, at the end of the class saya share attendance yang lagi sekali. Asha Sofia. Okay, before we begin the lesson, I'm supposed to do something. Oh yes, share my screen. So, let me share. Saya dah record dah this session. This one. Okay, before we begin, tentang the discussion of the tutorial and habiskan chapter 1, saya nak share something that is directly related to quality control, which is mana dia? Okay, so this is called the document that you see on your screen right now. Ini adalah standard testing procedure. This is what I use to refer to when I was working as a chemist dulu dekat Pharma Niaga. So that's why you see on the top, kat sini dekat dia punya header ada tulis Pharma Niaga Manufacturing Berat. So this is a obsolete document, mereka dah tak pakai dah. So this is somebody say something. Oh, okay, so dengar bunyi. Ada any of you yang tak mute mic ke? Because saya dengar suara. So this is the document, the standard testing procedure yang kami guna, all the QC chemists guna untuk refer when we want to test any drugs. So dekat sini, the specific document adalah untuk test chlorpheniramine tablet, the antihistamine tablet. Okay, so that's why kat sini dia tulis product for Pharma Niaga chlorpheniramine tablet 4 milligrams. This is all the codes lah, dia punya identification code. This is the code for this document, STP. STP stands for Standard Testing Procedure.
So every time we want to do test, ada satu apa nama, there's a cabinet of files. Dalam cabinet tu ada folders. Dalam setiap folder tu, each folders represents a product. Okay, so we have like hundreds of folders yang that we store STPs. Okay, this is like a book of recipe lah. Okay, so dalam STP ni disenaraikan, tertulis ke semua test yang perlu dibuat for each product. So untuk chlorpheniramine tablet, you can see here the first test adalah appearance. So dekat dalam for each section of test, dia akan senaraikan dia punya shelf life and release limit. Maksudnya dia punya standard, dia punya goal. Kita test ni apakah yang kita nak capai. So for example, appearance, kita kena check for each of the tablet ataupun for a certain amount of tablets, dia mesti sekian-sekian warna, sekian-sekian shape. So for example, untuk chlorpheniramine, warna dia mesti yellow. Its shape must be round, flat, beveled edge with the Pharma-Niaga logo on one side and a score line on the other. So that's the goal, that's the standard, that's the release limit. Kalau dia tak, warna dia tak yellow, kita tak boleh release dia. Tak boleh nak nak jual dia. So that's why it is known as a release limit. Okay, release to the market. Okay, so each test dia ada dia punya release limit ni. Untuk identification, test number 2, dia mesti test dia punya dia punya API adalah betul. So untuk chlorpheniramine tablet, dia punya API adalah chlorpheniramine malate. So kita kena kenal pasti betul ataupun tak betul dia punya API adalah chlorpheniramine malate. So dalam this STP dia senaraikan test dia kita buat menggunakan chromatogram, buat guna HPLC. Okay, HPLC is an instrument. Kita ada specific chapter nombor 5 tentang about HPLC, chromatography. So these are all the procedure lah, the methods, langkah-langkah yang perlu dilakukan kalau nak operate, kalau nak buat test identification menggunakan HPLC. Kena prepare solution apa, standards, macam mana nak prepare standard solution, macam mana nak prepare sample solution. Okay, so contohnya untuk ni working standard ni untuk untuk sample solution dia akan gunakan TLC, bukan HPLC, TLC, thin layer chromatography. So kena prepare lah TLC plate. Okay, so panaskan TLC plate at 105 degrees Celsius and then apply the solution 1 and solution 2 and then masukkan dalam chamber ni for 15 minutes and then spray the plate, tengok spots apa yang keluar. So that's one example. Okay, the goal of this, tujuan saya share ni bukan nak bagi kamu, nak suruh kamu hafal all the steps, all the procedure. Saya nak share so that you have an idea what does QC chemist do. Dekat dalam quality control tu, quality control lab tu apa yang chemist buat. Okay, so that you have an idea. Kenapa kena belajar? Because after this kita akan discuss errors, type of errors. Ada gross error, ada systematic error, ada random error. So I want you to know the process apa yang QC chemist ni buat so that you understand why must you know about all these types of errors. Kenapa kamu kena tahu tentang accuracy, precision. Okay, those are the 2 topics yang kita akan discuss untuk habiskan chapter 1 hari ini. Types of errors, accuracy and precision. So for you to have like a base, a frame of reference for those topics, saya nak tunjuk dulu this document. Saya nak bagi kamu nampak apa yang QC chemist ni buat. Okay? So for example, saya nak ambil satu test yang a bit more, tak simple sangat, tak susah sangat. Mana essay test ni? Is this essay test? That's uniformity of dosage. Maksudnya saya nak cari essay test. So as you can see ada banyak test kat sini. So sekarang kita dah tengok 7. Number 7 is dissolution test. Saya nak cari assay test. 1 minute. Number 8 is related substance test. So up until now we have 8 tests already. Assay test. Assay test guna HPLC. Betul tak betul? Ada tak chromatogram dia kat sini? Okay, ada. Okay, so this is assay test.
Assay is a Greek word. It means to determine the amount, to determine the content. So dalam in the context of analysis chlorpheniramine malate ni, kita nak kenal pasti kandungan API dalam tablet chlorpheniramine tu. Okay, so the goal, the release limit of this test adalah 95 to 105%. So kita nak make sure the dose for each of the tablet of each of the 4 milligrams tablet adalah within the range of 95% kepada 105%. So kalau dos biji tablet tu ada 4 milligram, kita nak make sure dose dia jatuh dalam range 3.8 ke 4.2 milligram. So kalau kurang maksudnya ada risiko untuk jadi underdose lah, patients makan tak jadi apa, there's no effect. Kalau overdose more than 4.2 milligrams, it could be dangerous. So kita nak make sure the dose tu tak kurang tak lebih, so that it is safe and it is efficient for patients to makan. Okay, so this is the purpose of this test. So macam mana kita nak buat test ni? So dekat sini ditulis methodnya HPLC. Saya besarkan sikit in case kamu tak nampak. Okay, so methodnya HPLC. Don't worry too much about HPLC kalau kamu tak pernah tengok. These are all the technical parts of the analysis. Saya cuma nak tunjuk the fundamentals. So kalau kita nak buat test, basically any test yang kita nak buat, kita perlu prepare dua solutions. Okay, so solution number 1 adalah standard solution. So standard solution dalam case chlorpheniramine assay test ni, kita akan sediakan satu solution yang mana hanya mengandungi chlorpheniramine malate sahaja. So 100% the content of this solution adalah chlorpheniramine malate. So macam mana nak prepare? Kita perlu timbang 100 milligrams of chlorpheniramine malate working standard. So working standard ni adalah satu bahan, a substance that we have dalam makmal that we purchase lah from USP, US Pharmacopoeia ke, BP, British Pharmacopoeia ke, any of the pharmacopoeias. They sell this working standard ataupun reference standard. Di mana kandungan dia, ketulinan bahan tu adalah tinggi. So for this chlorpheniramine malate case, kita prepare 100 ml. So kita timbang 100 mg chlorpheniramine malate working standard, masukkan dalam 50 ml volumetric flask, and then kita tambahlah diluent, kita sonicate, and then kita pipette lagi, kita buat dilution, ambil 4 ml daripada that solution, and then kita in the end kita masukkan dalam 50 ml volumetric flask, dilute sampai penuh. So that's one solution of reference standard yang mana dia hanya mengandungi chlorpheniramine malate sahaja. Dia hanya mengandungi bahan sama macam the API yang ada dalam ubat kita tu, tablet kita tu. Okay, tujuan kita prepare tu adalah sebagai rujukan. Okay, kalau chlorpheniramine malate ni, dia punya chemical properties and physical properties sama macam the API yang dalam ubat kita tu, dia mesti behave the same way. Okay, dia punya perangai, dia punya physical and chemical properties mestilah sama. So kita akan gunakan chlorpheniramine malate working standard ni sebagai rujukan. Okay, so understand that every test that we do, tak kira lah test apa pun, kita mesti ada bahan rujukan. And selalunya kita panggil bahan rujukan ni sebagai standard, a standard solution. Okay, so dalam case chlorpheniramine malate ni, kita timbang dalam case chlorpheniramine tablet ni, kita guna chlorpheniramine malate. Okay, so that is the standard solution. Sekarang kita nak prepare sample solution pula. Okay, so assay sample preparation, kat sini dia suruh finely powder 20 tablets. So ambil 20 tablets, grind, hancurkan, ambil pestle mortar, tumbuk sampai hancur, and then timbang 90 mg sahaja, and then basically do the same process macam standard solution tadi. Masukkan dalam volumetric flask, top up with dissolve with the diluent, sonicate, and then dilute lagi, and then mix. Okay, and then kita take a small portion, masukkan dalam HPLC. Okay, dua-dua akan dimasukkan dalam HPLC. So kita ada standard solution and kita ada sample solution. Okay, so sekarang kita nak kenal pasti kandungan berapa banyak API yang ada dalam
tablet kita tu. Okay, so now we have two solutions, standard and our sample solution. Masukkan dalam HPLC instrument kita, and then dia akan run lah the sample. Okay, in the end kita akan dapat satu graf macam ini. So dekat dalam graf ni, you can see two graphs, chromatogram dia panggil. So the first chromatogram adalah untuk standard solution. Okay, so this is a chromatogram of our standard solution. Yang on the right adalah a chromatogram of our sample solution. So macam mana kita nak kenal the amount? First kita mesti make sure dulu dia punya graf ni dia akan keluar ada dua aksis kat sini, ada dua paksi, two axis. Kat sini adalah dia punya absorbance, kebolehan untuk menyerap cahaya. Bila sesuatu bahan absorb light, kita boleh kenal pasti exactly how much substance are in the solution. Okay, so that's why ada paksi absorbance kat sini. Paksi yang menegak ni X ke Y lupa lah. Menegak X ke Y paksi Y tak salah. Okay, Y M equals to MX. Yes, M. So this paksi Y adalah absorbance. Okay, yang menegak ni adalah paksi Y, it is absorbance. Yang paksi X ni yang melintang adalah time, retention time. So kalau kita nak kenal pasti dua-dua ni yang ada dalam our standard and sample solution ni adalah bahan yang sama, kita tengok pada retention time. Retention time ni adalah masa yang di mana detector HPLC itu detect our substance tu dalam instrumen tadi tu. So kalau masa dia sama, so katakanlah standard solution keluar pada minit ke 10. So at the 10th minute keluar peak ni. So peak ni adalah our chlorpheniramine malate yang ada dalam standard solution yang kita prepare tadi tu. Okay, dia ada satu bahan tu saja, so tak mungkin ada bahan-bahan yang lain. Tapi dalam our sample solution ada banyak bahan campuran. Dia ada API, ada excipients, ada bonding agent, coloring agent, coating agent. So ada banyak bahan dalam our sample solution. Mamanya panggil bagi kawan kamu join. Sudah lupa dah. Okay, so bila kita run dalam HPLC tu, kita boleh tahu sama ada yang dalam kita punya sample solution ni adalah chlorpheniramine ataupun tidak. By comparing the peaks, the retention time of the peak sama ataupun tidak. So for kalau masa yang diambil, yang didetect oleh HPLC itu adalah sama, katakanlah dekat for the standard solution, masa yang didetect adalah 10 minit. Peak ni muncul pada minit ke 10. And kita tengok in our sample solution juga this peak keluar pada minit ke 10. So we can conclude disebabkan dalam our sample solution ni tidak ada bahan yang lain, hanya ada chlorpheniramine malate because kita timbang 100 mg tadi, kita dissolve dalam solution and then itu saja, kita tak campur benda lain lah. So we know only chlorpheniramine malate is present in this standard solution. Peak yang dekat kecil kat depan ni adalah noise, sama macam dekat dalam sampel solution ni, noise. So kalau masa yang diambil oleh this second peak sama macam this retention time, so we can conclude this peak here represents chlorpheniramine malate, the API, the active ingredient of chlorpheniramine tablet. Okay, so and from this from this peak also kita boleh calculate the content menggunakan a software in the computer yang connected to the HPLC. So we have software to calculate. This is the formula yang digunakan oleh software tersebut. Okay, so in the end kita boleh calculate lah how many grams, how many milligrams yang ada dalam sampel yang kita timbang tadi tu, 90 milligram. Kita boleh dapat kat sini. And then kita boleh tengok dia punya ketulinan, what's the percentage. Jatuh ataupun tak jatuh dalam 95 to 105%. So kalau jatuh within those release limits, it passes the test. Kalau kurang ataupun terlebih, it fails the test. Okay, so that is basically secara kasarnya what a QC chemist do. This is one of the tests. Total test kat sini 9 saja, assay test paling last sekali. So for any drug to be released to the market, dia mesti patuhi semua test yang ada dalam STP. And this STP we draw STP by referring to a pharmacopoeia. Pharmacopoeia is like a kitab
adalah satu buku yang mana dalamnya mengandungi semua details of all registered drugs yang ada di dalam dunia. So kalau contohnya macam USP, US Pharmacopoeia, dia adalah journal, collected journals yang mengandungi semua ubat-ubat yang didaftarkan di USA. Kalau BP, British Pharmacopoeia is like the same, tapi ubat yang didaftarkan dalam British Pharmacopoeia. Secara kasarnya semuanya adalah it's similar, ada with a few differences. Okay, but 99% of them are the same. And dalam pharmacopoeia ini juga disenaraikan cara-cara untuk test, cara-cara untuk formulate, apa lagi, cara-cara untuk formulate sudah, and test, cara-cara untuk validate, untuk standardize. So lengkaplah. So that's why kalau ubat tu, kalau macam contohnya vaccines, vaksin Sinovac, kalau kamu, if you're not aware, Sinovac kalau kita terima a couple of months ago, dia datang dalam in separate, dia tak dicampur lagi. It is not, tak dimasukkan dalam balang, tak masukkan dalam vial lagi, tak dibancuh lagi. So dia sampai Malaysia, dia pergi pada kilang, and then semua everything will be packed, everything will be mixed dekat dalam kilang. So before dia boleh digunakan, before it can be administered to the people, this QC test must be performed also. So they mesti pass all the tests. They mesti pass all the tests dulu before dia boleh digunakan pada orang ramai. Okay, basically dia adalah ada punya STP Pharmacopoeia ada Sinovac, tak silap saya, China kan. Okay, so orang yang buat this vaccine Sinovac ni dia mesti beri all the details, the appearance, macam mana nak identify what test can be best performed to untuk buat identification test, assay test, banyak lagi lah. Okay, tapi secara kasarnya dia mesti pass all the test before it can be administered. Kalau fail satu, tak boleh. Okay, dia tak boleh fail like, macam 9 out of 10, 8 out of 10. Semua mesti pass baru boleh digunakan. So it is very strict. Oh sorry, my bad. Habit pula. Okay, so that is roughly a brief look into the work of a QC chemist. So bila saya cakap tadi kita nak discuss tentang types of errors and accuracy and precision, saya nak fokus sekarang pada all these procedures lah. Dekat sini kamu tengok. Excuse me, 1 minute. Excuse me. Sorry, ada Shopee delivery. Excuse me. Okay, bila cakap tentang mana tadi? Bila cakap tentang accuracy, types of errors, precision, saya nak kamu tengok, pay attention to the steps untuk perform this assay test ni. Okay, kita kena prepare 2 solutions. One is standard solution, satu lagi sample solution yang mana kita ambil tablet, kita ambil our chlorpheniramine tablet 20 biji, kita grind dia, hancurkan dia. And then kena timbang 90 mg sahaja, masukkan dalam 25 ml volumetric flask, and then measure 15 ml diluent, and then kita dilute lagi sampai sampai habis, sampai top, sampai 25 ml. So for every test kita tak akan buat satu solution, for sample solution ni selalunya kita tak akan buat satu solution saja. Untuk sample minimum kita kena prepare 6 solutions. So kalau ada suruh measure, ada suruh hancurkan 20 biji tablet, and then dia suruh timbang 90 mg. So according to guideline, kita kalau how to perform a test,
the minimum amount of sample yang mesti kita prepare untuk assay test, kita mesti prepare 6 sampel. So maksudnya kat sini, lepas kita grind 20 biji tablet tu, kita kena timbang 90 mg 6 kali. So kita kena ada 6 volumetric flask. So we must have 6 25 volumetric flask. So volumetric flask number 1 masukkan 90 mg. Flask number 2 masukkan 90 mg. Flask number 3 90 mg also. And then repeat this step here. Okay, masukkan diluent, top up, and then baru masukkan dalam HPLC. So for you to understand precision, accuracy, and errors, you have to know this first. Macam mana kita buat test. Okay, so because that's where error happen. Error in measurement, error in reading the measurements, error in using wrong flask, wrong measurement flask. Apa lagi? Macam mana? How can we repeat certain errors? Okay, because kita ada 3 types of errors. Kita ada gross error, random error, and systematic error. So we have to identify what type of error by knowing what we did. Because errors and precision and accuracy are very directly related. Okay, I'll show you an example dalam lecture note later. Okay, so that's basically yang saya nak kamu faham, the process of performing a test before we go into the specifics and the details of types of errors and accuracy and precision. So I'll just use this whiteboard here. So to prepare an assay test, we prepare a standard solution, and then kita tulis kat sini one standard solution and 6 sample solution. Macam-macam bunyi. Kalau if you have anything to bagi tahu saya, just turn on your mic because saya malas nak buka WhatsApp ke phone ke apa sekarang. 6 sample solutions. Okay, so this is the framework yang kita nak start with. Alright. So sekarang kita nak go to this lecture note. In the end nanti bila dah habis lecture, kita akan discuss the tutorial. Okay, so this is where we stopped last week. Types of errors. Sana dia hang. So last week kita dah diperkenalkan dengan QC. So I started the topic with a rough definition. What is QC? Quality control. I said that QC is a method of controlling errors. So this is where we are right now, errors. As I said just now, there are 3 types of errors: gross error, systematic error, and random error. Okay, so let's first get into gross error. What is gross error? It is a major breakdown in the analytical process. Macam contohnya kat sini saya bagi ada 3 contoh: samples being spilled, wrong dilutions being prepared, and instruments breaking down in the middle of the analysis. So to relate this sample, to explain this sample, I have to go back to preparing the samples untuk chlorpheniramine tadi. So as I have established, kita perlu prepare 2 types of solutions, a standard solution and a sample solution. And this sample solution, we have to prepare 6 different solutions. We can have 6 sample solutions and 1 standard solution. But that's not true. Standard solution pun kita prepare 2. So the reason that we prepare this multiple, kita prepare duplicate ni adalah untuk kita measure diri kita dan measure instrument. Kita nak assess kita ada buat salah ataupun tidak, mesin, instrumen yang kita gunakan tu ada buat salah ataupun tidak. Okay, because kalau contohnya, saya ambil contoh penimbang. Okay, timbang badan yang ada dekat rumah kita. Okay, kalau kita ada satu saja, kita duk timbang everyday. Okay, timbang berat badan 60 kg. Katakanlah saya timbang berat badan saya everyday 60 kg. The next day saya timbang 60 kg.
and then the week after that pun 60 kg, tak turun-turun berat badan. And then next month saya pergi katakanlah saya pergi hospital, saya pergi klinik, saya naik dekat I step on the scales dekat klinik, berat badan saya 70. Suddenly kenapa within 1 week berat badan boleh naik 10 kg? That doesn't make sense. So one of the reasons is maybe scale yang ada dekat rumah tu, penimbang yang ada dekat rumah tu maybe rosak, dia dah tak accurate. So that is why we must have duplicate. Okay, because kalau kita tak ada, we can use multiple duplicate untuk check whether ada deviation dengan dalam accuracy ataupun tidak. Okay, contohnya kalau saya ada 2 penimbang kat rumah, kalau berat badan saya duduk timbang every week 50 kg saja, sedangkan saya cuba untuk kuruskan badan, exercise every day, control my eating every day, tapi berat badan tak turun-turun pun. Okay, 60 kg je every week, dah 2 bulan lah. Tapi bila saya pergi klinik, tengok measure dekat dalam penimbang, dekat atas penimbang dekat klinik tu, berat badan saya turun 10 kg. Okay, so that means scale dekat rumah saya tu rosak. Tapi saya tak tahu because saya tak ada sumber lain untuk saya check, saya rujuk. Okay, we must have a reference. That's why we create duplicates dalam analytical method. That's why kita prepare 2 standard solutions, we prepare 6 sample solutions. Bila kita nampak ketidakseragaman dalam kita punya results or readings of our samples, of our solutions, there is something wrong lah. Okay, kalau kita prepare 6 sampel, semuanya benda yang sama, semuanya chlorpheniramine tablet, tapi bacaan dia lain-lain. So something is wrong somewhere. Kita sama ada orang yang prepare tu salah buat kerja ke, ataupun mesin yang digunakan tak betul. Masa nak menimbang tu sepatutnya 90 mg, tapi sebabkan angin tiup ke, tangan terlalu shaky ke, bergetar-getar, so bila tuang dalam flask tertumpah, tak nampak, tak perasan. Kita tak perasan, tapi the machines is very sensitive, it's very detailed, dia boleh quantify all the amounts. So dia boleh nampak the differences dalam software analysis. So that is the reason why kita prepare these duplicates. Okay, standard solution kita prepare 2, sample solutions kita prepare 6 untuk check whether it is a human error ke instrument error. Okay, gross error in this case maksudnya everything. Human, orang yang buat tu buat salah, the instruments also tak betul. Bengong, semuanya bengong. Samples being spilled, human error. Wrong dilutions, being error. Instruments breaking down, instrument breaking down is the instrument. Okay, major breakdown in the analytical process. Next is systematic error. So systematic error ni is a bit more interesting. Kita dah boleh start nampak pattern. Okay, pattern yang saya masukkan adalah tengok dekat bahagian number 1 here, point number 1, repeated inaccuracy in making, this is example lah, repeated inaccuracy in making volume measurement. Dia buat salah yang sama, dia berulang kali dalam masa tengah nak ukur isi padu. So contohnya dalam masa nak prepare chlorpheniramine sample solution tadi, kita grind 20 tablets, timbang 90 mg, masukkan dalam 25 ml flask, and then kita kena masukkan 25 ml dilute. So that's where that could be where the error is. Instead of 25, kita masukkan 20 saja. And then that's the first flask. The second flask pun kita masukkan 20 juga. The third flask pun 20 juga. Sampailah ke 6, all 6 flask kita prepare 5 ml less. Instead of 25, kita hanya prepare 20 ml sahaja. So that is a type, that is known as a systematic error. Dia buat kesalahan yang sama berulang kali, repeat the same mistakes. Okay, so that's one way of detecting, of identifying systematic error. And the third type of error is random error. Dia buat salah secara rambang, secara rawak, randomly. Random error in making measurements. So kita kena prepare, let's go back to the same example tadi. Kita kena prepare 6 solution, 6 duplicate solutions of sample untuk chlorpheniramine tablet.
Kena timbang 90 mg. So for each of the flask kita kena masukkan 90 mg. The first flask kena timbang 90 mg. The second flask also 90. Third, fourth, fifth and sixth all must be 90 mg. So random error ni maksudnya the first flask maybe kita timbang 90 mg. The second one kita timbang maybe 88. The third one maybe 85. And then the fourth one 95. And then 92. So dia buat kesalahan random secara dia tak ada pattern yang macam systematic tadi. Dia macam kalau systematic error, dia repeat the same mistake. So instead of dissolve dengan 25 ml diluent, kita dissolve with 20 ml saja. That's the example yang saya bagi tadi. Tapi kalau random error ni, saya bagi instead of timbang 90 mg, dia timbang all over the place. The first one 90, the second one 88, the third one 92, 95 and so forth. Okay, dia buat kesalahan secara rambang rawak. There's no definite pattern. Okay, so those are the types of errors yang kita boleh kenal pasti. Okay, so the reason why we learn the types of errors ni because bila kita buat test kita akan dapat results. So we must interpret the results. Kita mesti analyze the results. So kalau macam results tu kalau macam selari dengan the release limit. Okay, macam kalau kita nak buat test assay tadi, the range untuk for the sample to pass the test mestilah within 95 to 100% dia punya kandungan API dalam tablet tu. So kalau pass tu okay lah, no problem. Tapi katakanlah macam kalau kita buat test, kita ada prepare 6 solution, the first solution dapat 90%, the second one dapat 99, the third one dapat 100, the fourth dapat 80, the fifth dapat 110. So it is all over the place. So kita tak boleh nak release the product because all the results it fails the test basically. So kalau sampel tu chlorpheniramine tu nak pass the test, 6 bacaan mestilah within the range, mesti within 95 sampai 105%. Tapi kalau it is all over the place, 80%, 90%, 99%, 110%, kita tak boleh release the tablet to the market because something is wrong. So kita mesti investigate, kita mesti analyze what could cause this random results. Sepatutnya kalau we prepare the same method, ikut STP, we measure everything accurately, precisely, this would not happen. But kalau dia jadi, so we have to investigate. So kalau kita tengok bacaan dia berterabur macam tu, maybe it is a random error. Maybe along the way kita timbang tak betul, kita dissolve with not the right volume of diluent. So kita go back, kita tengok balik kat mana salah. So kita kena repeat the test. Repeat balik test, buat betul-betul this time. Kalau the second time kita repeat the test, betul. Every 6 samples jatuh within the range, within 95 to 105%. So that means something is wrong lah. Masa the first time kita buat tadi, maybe kita buat random error. Instead of timbang 90 mg, kita timbang all over the place. Timbang 80 mg, 110 mg ke. So we have to investigate. That's the purpose of us learning the types of, identifying the types of errors. Because kita perlu analyze results in the end. Okay? So that brings us to our next subtopic, accuracy and precision. Okay, so accuracy I've said in the beginning tadi, accuracy and precision berkait rapat dengan the types of errors. Because kalau dia punya bacaan berterabur, dia punya spread tu is random, kita boleh detect kita tak accurate ke, kita tak precise. Okay, so to analyze further, to identify what caused random error, what caused systematic error, we have to understand what is accuracy and what is precision. 1 minute. So let's get into accuracy first. Okay, the one on the left kat sini. So accuracy kat sini saya kata is the ability of a person ataupun of an instrument. Kebolehan seseorang ataupun kebolehan sesuatu alat to measure or calculate a value closest to the standard value. Kebolehan seseorang ataupun kebolehan sesuatu alat untuk mengukur ataupun untuk mengira sesuatu nilai closest to the
nilai yang paling dekat dengan nilai rujukan, nilai piawaian. Okay, so contoh yang saya boleh bagi kat sini adalah macam cerita saya timbang berat badan saya tadi. Okay, so katakanlah saya nak lose some weight. Okay, berat badan saya dah naik, so saya nak kurangkan berat badan. So untuk to start this journey, saya mesti kena pasti dululah berat badan saya sekarang berapa. So katakanlah saya beli, I order one weighing scale from Shopee, sampai dekat rumah one day, I turn it on and saya timbang. So berat badan saya katakanlah dia keluar kat situ 80 kg. Okay, so kat situ okey lah satu, tapi petang tu pula saya timbang lagi berat badan saya, dia keluar 70 kg. So that doesn't make sense. Kenapa berat badan saya boleh turun 10 kg daripada pagi sampai petang. And then the next morning saya test lagi sekali, maybe dia bengong saya petang tu, saya timbang balik, and then berat badan saya pada pagi esoknya 90 kg. So it fluctuates heavily. Daripada 80, dia turun ke 70 and then naik balik 90. So something is wrong with the weighing scale. Okay, so that means that that weighing scale is not accurate. So untuk kenal pasti how farther it deviates from the accurate reading, katakanlah saya pergi to a clinic, to a hospital, saya assume penimbangan dekat hospital tu it has to be accurate because professionals are using it every day. Doctors, pharmacists use it to measure patients punya body weight untuk dispense ubat, untuk tulis prescription. So it has to be accurate. So kalau saya timbang berat badan saya dekat weighing scale yang ada dekat hospital, dia kata kat situ 80 kg. So I know that's the standard value. 80 kg is my accurate body weight right now. So bila saya compare that value dengan the value yang saya dapat from the weighing scale yang saya beli dekat Shopee tu, bacaan pertama betul, tapi bacaan kedua turun 10 kg jadi 70. And then the next morning my third reading naik jadi 90. So it is not accurate. Okay, that is weighing scale yang saya beli kat Shopee tu tidak accurate because dia tak boleh nak timbang berat badan saya closest to the standard value. The standard value adalah 80 kg. Saya dah establish the standard value by weighing myself. Saya pergi hospital, saya timbang pakai penimbang kat hospital. Okay, saya assume penimbang kat hospital tu accurate, tepat because professionals are using it for daily use. Okay, so that is the meaning of accuracy, kebolehan sesuatu alat ataupun seseorang, because bila QC, a chemist adalah seorang, kita manusia boleh buat kesalahan. Okay, macam example yang saya bagi tadi, silap menimbang, instead of 90 jadi 80, jadi 100, it could happen. Instead of dissolving with 25 ml jadi 20 saja ke. So it could happen. It happens to me banyak kali dulu. So it could happen. Instrumen boleh buat salah, orang pun boleh buat salah. So in this case, accuracy ini saya bagi contoh tadi tu, weighing scale itulah salah. Okay, so I could claim a warranty untuk dapatkan balik instrumen yang lebih accurate. So kalau kita dalam makmal, kalau sesuatu instrumen tu tak accurate, bila kita buat test, accuracy test, kita perlu calibrate dah, kita perlu service dah balik. Macam kereta lah. Kereta, if you have a car, if you're familiar with a car, every couple of months, after a very few 100 km, 1000 kilometers, kita bawa pergi workshop, kena service dia, tukar minyak hitam, tukar oil filter. Okay, because after a while, all these parts, all the punya lubricants, minyak engine semua tu dah run out of use, dah lama sangat guna. So the machine, the car cannot perform at a high capacity. Okay, kalau kamu perasan, after a while, kereta makin lama makin makan minyak. Because engine dia dah tak efficient. Minyak hitam tu dah minyak engine dia dah habis, dia tak as lubricant. dia dah jadi sticky dah. So, bawa pergi workshop, tukar minyak hitam, minyak baru, so it can perform better again. So that's the purpose we know accuracy and precision. Bila kita buat accuracy and precision test dalam amal on our tools, on our instrument, kita boleh tengok dia ni perform elok lagi ke tidak.
Kalau tak elok dah, kita calibrate dah, kita service dia. So kat dalam makmal dulu ada dia punya what's the word criteria ada, every instrument mesti di-calibrate twice a year. Setiap 6 bulan kena recalibrate, kena buat this accuracy and precision test. Kalau okey lah, no problem, tak payah buat apa. Kalau tak okey, kita kena buat something, kena repair, kena service. Okay. Moving on to precision pula. Maksud dia kat sini yang saya tulis, the ability to reproduce the same results again and again. Okay, so kenapa precision penting? Because tadi dalam contoh claw phenomenon yang saya bagi tadi, we have to prepare duplicate solutions. Okay, kita kena prepare two types of solution, standard and sample. Standard solutions kita kena prepare dua, we have to prepare dua duplicate, and sample solution kita kena prepare 6 duplicates. So the purpose that we prepare duplicates ni adalah untuk tengok dia punya precision. Machine tu punya precision and manusia yang prepare tu punya precision. Kita timbang kalau 60 mg, kalau 90 mg of sample kena timbang for each flask, for each sample, 90 lah for each of them. 90 point something, that's the one, the tolerance yang dia boleh bagi, 90 point something. Tak boleh 91, tak boleh 89. Okay, so it has to be precise, it has to be the same. So that is the meaning of precision, the ability to reproduce the same results again and again. So kalau kita boleh timbang 90 mg untuk ke 6 sample solution, that means we are doing alright. Tapi katakanlah kita dah timbang dah 90 mg for 6 samples, tapi bila kita run that samples dalam HPLC, reading yang keluar berterabur. Instead of 100%, kita dapat 70%, 80%, 110%, 100%. So it is all over the place. That means the instrument itulah, HPLC itulah yang tak precise. Dia yang tak betul. So kita kena fix dia, kena calibrate dan service dia balik. Okay, so kalau kita tahu, kita buat betul, because dalam bila kita menimbang dalam makmal ni, kita ada logbook, di dalam tu dia record everything, dia print everything. So kalau kita check balik, kalau results berterabur, kita tengok balik kita punya timbangan, print out. Weighing balance dalam makmal ada print out. So every time we timbang 90.5 mg, dia akan record digital weighing scale tu. So dia record 90.5 mg and dia akan print out. So kita boleh check balik lah in the end, kalau results dah keluar, bacaan dah keluar, it's all over the place. Tengok print out kita tu. Timbangan 90 mg betul ataupun tidak. Kalau betul untuk ke 6 flask, it has to be the machine, it has to be the HPLC. Dia yang problem. It's because kita chemist timbang betul dah. Okay, so this is the purpose we understand accuracy and precision. When we understand accuracy, precision, and the types of errors, combining all this knowledge, it is a skill that we as a chemist have to analyze, to better analyze our analysis. Okay, so to test your understanding, this is a diagram yang mana 4 students are told to prepare assay test untuk paracetamol tablet. Okay, so kat sini tulis figure 1.1, diagrammatic representation of accuracy and precision for analysis of PCM, paracetamol in tablet form. So ada 4 students kat sini. Student number 1, let me buka laser. Oops, never mind. Okay, student number 1, student number 2, student number 3 and student number 4. Kat sini bawah ni adalah range, the percentage of PCM content. Okay, our goal, our standard value adalah 100. So dia tarik one line going across of all 4 students punya analysis. So kat sini dia prepare 5 duplicates. Student number 1 prepare 5 duplicates, number 2 prepare 5, number 3 prepare 5, number 4 also prepare 5. Tapi kamu boleh tengok dia punya distribution very different. So let's take a look at student number 1. Kat sini dia punya 5 duplicate solutions tu, all of them fall close to the standard value. Okay, so 95 is here, 100 is here, 105 is here. So dia punya all 5 of his duplicates fall within close to 100%. So that's why kat sini dia punya analysis, it is described as precise and accurate. Kenapa analysis dia accurate? Because all 5 of the samples gave out
reading close to the standard value, which is 100. Kenapa dia punya analysis is precise? Because dia boleh repeat the accuracy for all his duplicate solutions. Okay, that's why student number 1 ni precise dan juga accurate. Dia tak buat any gross error, random or systematic error. Okay, so tetapi different story for student number 2. Kat sini dia describe, dia punya analysis is described as precise and inaccurate. So kenapa precise? Dia punya analysis is described as precise because dia boleh repeat the same duplicates, the same reading, the same value for all his 5 duplicates, close to 95%. Tapi tak accurate because tak dekat pun dengan our standard, our goal here, 100. That's why dia precise. Dia boleh repeat the same readings again and again. Tapi tak accurate, tak dekat dengan 100. So kat sini, kita boleh tahu what type of error yang dia buat. Okay, so kita ada 3 kat sini, gross error, random and systematic. So gross error tak mungkin because dia precise, that means dia teratur, tapi dia teratur. Kalau dia teratur tu dia bukan lagi gross error. Gross error is major breakdown in all parts of the analysis. Kalau random error, it is not random. Bacaan dia precise, okay, tapi tak accurate sahaja. So that means dia maybe did some systematic error. They repeat the same mistakes again and again. Katakanlah dalam STP suruh timbang 100 mg, maybe dia timbang 90 mg untuk ke-55 sampel. So that's why bacaan dia precise, sama untuk ke-55 duplicate, tapi tak accurate. Sebab STP suruh timbang 100 mg, dia timbang less. So that's why dia tak dapat close to the standard value. Okay, so from here kita boleh kaitkan the accuracy and precision with the types of error. Kita boleh investigate, we can trace back. Okay, kalau kita tahu, okay, I did systematic error, so I have to be careful. Then bila repeat this analysis the next time, bila nak buat timbangan ni, make sure timbang betul-betul. Okay, and student number 3, dia kata kat sini imprecise and inaccurate. Precise tak, accurate pun tidak. Okay, because dia punya distribution is all over the place. Kalau precise maksudnya dia boleh dia punya bacaan akan jadi sekelompok macam ni lah, macam student number 1 dan student number 2. Kalau dia punya distribution is spread out, dia adalah imprecise. Dia tak boleh nak repeat the same results again and again. Dia juga tidak tepat, inaccurate, because tak ada satu pun of his preparation, sample solutions close to 100%. And our last student, imprecise, tidak precise, tidak jitu, and okay, sorry ada phone call. Dia tidak jitu tapi dia precise, dia tepat. Okay, dia tidak jitu because tak precise kat sini because all of his solutions punya bacaan is distributed wide. Okay, tapi ada satu solution dia jatuh dekat close to 100%. That's why dia accurate. One of his solutions, one of his preparation close to 100%. Tapi yang lain tidak. Okay, give me a minute lah. Saya ada dapat phone call ni. Okay, sorry, saya ada phone call tadi. Okay, so with that in mind, kita take 5 saja. Kalau kamu ada soalan later, kita boleh, kamu boleh buat.
Okay, I'm back. Sorry ya. Okay, so that is kita stop tadi sampai accuracy and precision. So there are a few more slides before we finish this. Okay, so this is the reason why we are learning about accuracy and precision and types of errors so that we can better analyze our analysis, our results of the results of our analysis. So when talking about analysis, these are the breakdowns, are the categories of the analysis that we could perform yang boleh dilakukan di dalam makmal. Bukan tertakluk. It's not exclusive for QC saja. For any analysis, clinical ke, pharmaceutical ke, theoretical physics ke, medical ke, these are the breakdowns of any analysis. So analysis boleh dibahagikan kepada dua kategori, qualitative and quantitative analysis. Okay, cara kita nak kenal pasti adalah qualitative ni adalah satu test yang mana kita hanya dia hanya provide kat sini saya tulis, it provides the information of the identity of the species of the functional group. Okay, contohnya katakanlah there's a one test yang dikenali sebagai limit test. Okay, limit test ni adalah test yang mana kita guna untuk kenal pasti kehadiran sesuatu bahan yang ada dalam ubat. Okay, for example, katakanlah saya just petik je nama ubat amoxicillin tablet, okay, this antibiotics. Katakanlah dalam one of the test kata kita mesti kenal pasti kehadiran chloride yang ada dalam amoxicillin ni. Okay, dia mesti tak boleh melebihi a certain amount. Okay, kita kena tengok dia ada ataupun tidak dalam amoxicillin tablet ni. So macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak test kehadiran chloride yang ada dalam amoxicillin ni, kita boleh perform limit test. So limit test ni, cara dia buat test kita nak perform ni adalah dengan kita grind the tablet, amoxicillin tablet tu kita ambil, kita grind, kita hancurkan dia, kita mix dalam solvent, selalunya water, and then kita akan ambil one reagent yang akan bertindak balas dengan chloride, and then kita use another reagent yang akan menyebabkan chloride tu bertukar warna. Okay, so katakanlah saya ambil amoxicillin tablet, saya grind dia, hancurkan dia, masukkan dalam test tube, campur with reagent number 1 and campur with reagent number 2. So bila campur with this two reagents, dia akan solution tu pada asalnya keruh, pada asalnya clear, in the end dia akan jadi keruh. So kekeruhan ini bermakna chloride ada dalam amoxicillin tablet because the reagents yang kita campur tadi tu dia akan bertindak balas dengan chloride. So kalau macam mana kita nak tahu kekeruhan ini akan terhasil bila kita campur these two reagents. Kekeruhan ini sebenarnya adalah garam yang dikenali sebagai silver chloride, AgCl. Okay, one of the reagent is silver nitrate, AgNO3. So bila silver nitrate ni bertindak balas dengan chloride, dia akan menghasilkan silver chloride, AgCl. Silver chloride ni adalah satu jenis garam yang tidak boleh larut because dia terlalu berat, terlalu dense. Ag adalah chemical symbol untuk silver, perak. Satu sejenis bahan logam yang sangat dense, sangat tumpat. Macam perak lah, actual perak, tapi the small amounts. Okay, tetapi sekecil mana pun dia tidak boleh larut sebab dia adalah silver. Okay, sejenis besi yang tidak boleh larut, sama macam gold. Okay, so bila kekurangan ini terhasil, kita dah boleh detect kehadiran chloride because we see it forms. The salt of chloride is formed, dihasilkan bila solution yang pada asalnya tadi clear, dia jadi keruh. So this is the limit test. Okay, the limit test ini dikenali sebagai qualitative test. Dia tak provide macam berapa kandungan chloride yang ada dalam tu. Kita tak tahu berapa miligram, berapa kilogram, kita tak tahu. Tapi kita cuma tahu kehadiran chloride. Okay, it provides the information of the identity of the species. Kita nak kenal pasti chloride ada ataupun tidak dalam amoxicillin tablet. So bila kita buat limit test,
kita solution tu pada asalnya adalah clear solution, transparent. Tapi bila kita campur these two reagents, dia jadi keruh. Kenapa dia jadi keruh? Because chloride ada dalam amoxicillin tablet and then silver chloride. Garam silver chloride terhasil bila campur reagent, dua reagent tadi. Okay, that is one example of qualitative test. Qualitative test adalah test yang mana kita hanya assess dia punya quality of the sample solution saja. Okay, quality dalam contoh yang saya bagi tadi pada asalnya adalah transparent, clear solution. In the end dia jadi keruh. Okay, so that's how I picture the definition of qualitative analysis. We assess the quality of the analysis of sample solution saja. Berbeza dengan quantitative analysis, it provides numerical information. Okay, dia bagi tahu kita kandungan sesuatu bahan. Dia bagi tahu kita dia punya takat lebur. Apa lagi? Dia bagi tahu kita dia punya keseragaman dos yang ada dalam satu batch ubat. Okay, that is quantitative. Bila kita timbang sesuatu bahan, that is a quantitative analysis. Okay, bila kita nak prepare 6 duplicate solutions tu, kita kena timbang 90 mg each of the chlorphenamine sample. So that is quantitative analysis. It provides numerical information of the sample. Okay, itu cara kita bezakan antara qualitative dan quantitative analysis. And then pecahan yang kat bawah ni adalah the types, the methods yang kita boleh buat dalam makmal. Tapi kita dah pecah, saya dah pecahkan kepada dua. Satunya adalah classical method, satu lagi adalah instrumental method. So classical method ni adalah test method yang kita tak gunakan any instrument yang canggih-canggih macam HPLC, basically anything yang guna electricity. Okay, contoh yang saya beri sini adalah precipitation, extraction, distillation, titration. Instrumental methods adalah any method, any test, any analysis yang basically menggunakan this modern tools, modern instruments macam conductivity, spectrophotometry ataupun chromatography. Kat sini adalah contoh ni lah extraction. Extraction adalah proses, adalah method analisis yang kita buat dalam makmal untuk separate one bahan, one ingredient from the other. Okay, katakan dalam satu ubat tu kita nak tengok, kita nak timbang dia punya API. So kita perlu extract keluar dia punya API from the tablet. So kita grind the tablet. Dalam ni ada satu video lah. Boleh play tak? Oh, cannot. Kamu kena download the, oh boleh play, dia boleh ikut YouTube. So kalau kena pasti ini nak timbang API dalam any drugs, pharmaceutical drugs, kita boleh buat extraction method ni. Okay, kita oh iklan ke? Sorry guys. Oh iklan. Take a shoot there. 2, 1, okay. Okay, so extraction method kat sini saya define tadi dia tak gunakan any modern instruments. So the grind tablets kat sini kita nak separate the API from the rest of the tablets. So kat sini dia guna aspirin tablet, dia nak separate the API which is acetyl salicylic acid. So the grind the tablet, dia prepare a solution, dia dissolve dalam kat sini dia tulis never mind the details. Dia guna acetone. So dia ambil tablet, dia timbang 310 mg, dissolve dalam acetone. Dia akan kacau. I just fast forward because okay, bila dah jadi powder, dia akan dissolve dalam solvent which is acetone. Dia explain in the beginning tadi. And then dia letak this beaker yang ada our aspirin powder dengan acetone atas stirring beaker. Dia masukkan magnetic stirrer, satu kapsul, okay, sebesar satu ruas jari kelingking, dia masukkan dalam beaker ni, and then this plate warna putih dekat bawah tu ada magnet stirrer dekat dalam dia. So kita turn on, dia akan stir lah. Dia akan pusingkan magnet dalam beaker tu. So dia akan tolong kacau. So we don't have to kacau guna stirring rod ke spatula. So bila rasa bati, dia akan masukkan dalam, dia akan tuang the solution dalam this, through this filter, vapor filter, vacuum filter.
Dia akan ada satu motor kat sini sejuk. So it is very powerful, very quick filter process. So dekat dalam ni adalah salicylic acid yang sudah separated, it is extracted from aspirin tablet. So that is contoh classical method. Dia tak guna any like modern instrument tool, tapi just a series of steps of extraction process. Kita timbang, grind tablet, timbang, dissolve dalam solvent, masukkan through filter, and then panaskan the solution yang dah di filter tu, and then keringkan dia. Okay, so kenapa macam mana kita nak tahu it's separated or not? Because acetone dia akan bind, bila dicampur dengan aspirin powder tadi tu, dia akan bind, dia akan form a bond with salicylic acid. Dia akan tarik salicylic acid sahaja, and it will leave other ingredients behind. So bila dia dah kacau dalam beaker tu lama-lama, it is to make sure the acetone is reacting completely with acetyl salicylic acid, which is the API, and then dia akan filter everything else out, and then kita akan panaskan solution yang di filter masuk dalam this conical flask kat bawah ni, and dia akan keringkan every moisture, every volatile matters, and yang tinggal tu hanyalah salicylic acid sahaja. Okay, so that is one example of classical method. Instrumental methods macam ada dalam this video. So this is, tak silap saya, spectroscopy, UV visible, ultraviolet visible light spectroscopy. Saya just nak tunjuk dia punya instrumen yang digunakan saja. So this is the instrument. Ultraviolet visible light spectrophotometer. Okay, ini adalah instrumen tu. So this is one example of instrumental method. Instrumen yang digunakan adalah instrumental methods. So it is called instrumental methods because it uses an instrument. So kalau dalam spektroskopi kita guna spectrophotometer. Dalam chromatography kita boleh guna HPLC, high performance liquid chromatography. Kita boleh guna GC, gas chromatography. Kita boleh guna UPLC, ultra performance liquid chromatography. So it uses a specific instrument. Berbeza dengan classical method tadi tu, kita just buat a series of timbangan, kita dissolve the powder dalam solvent, and then kita filter, and then kita crystallize the solution yang kita dah filter. Okay, that's the difference between classical method and instrumental methods. Okay, so to wrap QC up, so kat sini adalah we go back to the question, what is quality control? And kat situ saya list, kat bawah tu saya list method to control errors in analysis. So QC ini basically apa yang dia buat with all the test yang dia buat dengan tujuan untuk mengawal error. Tujuannya adalah untuk make sure ubat-ubat tu selamat dimakan ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. Tapi we perform those tests in a way that we can control the error. Okay, kita tahu first thing is kita refer satu rujukan saja, which is pharmacopoeia. Dan daripada pharmacopoeia tu ada banyak test. Okay, nak test chlorpheniramine tu, nak buat assay test ada 10, 18. So kita ada specify satu saja. Kita ambil one test untuk assay chlorpheniramine, kita bawa keluar, bubuh dalam STP kita. So that is the one yang pharma niaga use, the one yang saya guna masa saya kerja as a chemist dulu. So kita control error kat situ. Kita tak guna pakai macam set hari ni guna assay nombor 1. The next week guna assay nombor 3. The next week after that, next month guna assay nombor 10. So ada banyak kebarangkalian kat situ. Kalau salah macam hari ni saya buat test, assay test nombor 1. The next day orang guna assay test nombor 3. So kalau kita nak compare, kalau kita nak investigate, akan bercelaru. There are too many variables. So QC ni tujuannya adalah untuk limit the variables. Kita control the risk of making error bila kita buat analysis. Okay, so that is why saya simplify everything as the essence of QC sebagai we perform analysis in a way that we control errors. Tapi sebenarnya
the definition of QC adalah kita buat semua kerja ni. Kita buat kerja sampling, specifications and testing, documentations. Bila kita dah buat test tu, kita kena tulis report. Kita kena dokumen, simpan. In case in the future, if there is something wrong, ada accidents, patients complain kata makan ubat ni tak berkesan. Kita dah buat test lah, kita release lah. So kita boleh refer back, buka balik report tu, buat test betul tak betul for investigation purposes. So that's why kita kena untuk control error tu bukan dalam makmal saja. Kita mesti simpan dokumen report so that in the future we can investigate. Kalau betul kita buat silap, okay, so next time jangan repeat this mistake anymore. So that is the importance of documentation. Control error tu bukan dalam makmal saja, bukan dekat dalam bahagian preparation dekat kilang saja. So in the end, bila release pun, problems could happen, accidents could happen. We have to investigate. So this is the definition of QC. QC is concerned with sampling, kerja-kerja sampling dekat warehouse tu. Okay, mereka bagi kita tu, QC kena bagi the SOP. Kita tulis SOP, sediakan, bagi pada warehouse. So this is what you must do. Pakai this gown, kena pakai glove, guna sampling tools. Nak buat test adalah kerja QC. Okay, and then kita tulis report, and then kita kena release the product ikut procedure. Okay, role of QC ada 3. Ensure products meet specific requirements, dependable, satisfactory, and effective. Identify products that do not meet the requirements. Kita panggil ini sebagai non-compliant products. And lastly, take action. Why does the product does not meet requirements? Siapa salah? Instrument salah ke? QC chemist buat salah ke? Ataupun production buat salah? Warehouse buat salah? Kena investigate. Okay, that is the purpose, the role of QC in any pharmaceutical manufacturing. These are the 3 main pillars of QC. The end. Okay, so we take 5. One more saya akan discuss. Macam inilah. Okay, so saya akan bagi another tutorial, just short tutorial. Okay, tak sampai 10 soalan. Today saya akan bagi, and then next class kita akan discuss these 2 tutorials. Okay, so dalam chapter 1 ada 2 tutorial. Saya perasan pun ada ramai lagi yang tak jawab. So saya tangguh discuss tutorial yang pertama ni. Saya akan bagi another tutorial today. So kamu ada our next class. Kamu cohort 13. Cohort 13. Next week tak ada kelas. So you have about 2 weeks. Okay. 17 hari bulan, kelas 17 hari bulan kita akan discuss 2 tutorial. Okay. Semua clear? Any questions? Clear. Clear. Alright. So thank you for joining. Yang belum sign attendance, yang masuk lambat, Allah tekan. That's all today. Yang dah sign attendance dah boleh bersurai. Yang belum, kamu yang tak nampak link ni, astaghfirullah. Thank you, sir. See you 2 weeks time. So yang jangan lambat tekan link tu sign in attendance. Okay sir, thank you sir. Okay, jangan lupa buat tutorial semua dalam Google Classroom. Lagi satu saya akan post later today. Okay, thank you all. Saya leave Semua dapat link Kalau tak dapat link kita dalam WhatsApp. Bye bye. Stay safe. Bye.
Busuk baik. Busuk baik. Kau nama? Nama orang busuk pakai apa? Tak sungai rambai. Buat dia tak makan ni. Oh, nak tengok macam. Hai pisau ni, Ibu. Minta macam Ibu je. Dia buat sakit lah. Macam nak pergi? Tak mau. Tak makan tombok. Tak mau tak makan. Ya, tunggu dulu. Belum kan lapar. Macam nak tengok? Cukup saya. Kamu. Kami tak mau tunggu panas lambat. Oh, dah ya. Makan. Jaya. Muat nak ke? Lagi isi ke dalam tu. Ibu. Tapi ya dia orang suat. Go. Okay. Keberhasilan ke tak berhasilan? Apa akan daya jika kasihku tidak kau menghargai? Ya Allah, panasnya. Apa akan daya? Panas. Duduklah. Hanya menumpang di sudut hati. Tiba masanya. Syani. Syani apa tulang tak ni? Tak pakai tulang. Ibu anak pakai tulang. Nah, toge. You want this? Tak makan? Sama, panas. Tiba masanya. Ujung jalan tengok Pak Mak. Ciao. Orang tua. Janjiku. Hidung pakai selop pendek lah. Ain, awak pakai spender saja tak apa, abang pakai tak boleh. Aduh, Mak. Aduh, Mak. Dak. Main dong. Main set banyaknya. Banyaknya, ramai. Ui, tekan boleh ni. Dia kan? Mana awak main baby chow tu? Ha? Kok. Iya. Naik manja tak mandi lagi ya? Nak yang ni. Pakcik yang buat betul. Ha? Tak buat dah, tak ribet tu kat mana. Lagi semua buat pakai melon.
Kita buat Lela nak, kita buat Lela nak. Aduh, dia cak ngangkoi. Apa dia lagi ni? Bila mana nak pergi pusat ni? Wait, terima. Terima kasih. Keren Ustaz. Kenapa? Kenapa? Nak tengok pun kau nak apa? Ya kan? Ya bukan duk marah. Tu tak kan? Siap tampak orang kan dok. Bukan aku ni apa? Ni kat ni. Tu orang makan nasi Ustaz. Ke satu Ustaz. Bit terus tadi orang kawan showroom. Itu dia lah. Marah. Kalau topi boleh dah. Ada makinan sebenar. Baca doa Nabi Mira. Mana jalan ni topi? Oh, Ayin ada masalah apa hari ni? Saya. Laki dia tu duduk sikap dia. Yang nak pergi kata kat dia marah pula. Tahu marah orang minta kat Dah tu dah. Tadi tu ada ganggu macam tu. Ini depan ni. Kacau dah makan. Ini. Oh, tak mau ibu. Ni lupa. Tu. Ini kumpul tak habis. Gigi bongsu nak kena habis. Dah kena ya. Awak ke? Tengok yang bekas darah pula. Tadi saya ni tu ya apa? Nyonya bang. Bekas mahal pun tahu. Jadi apa pun bagi ada strategi gini. Tapi tengok pula dia apa pun. Tengok. Dengan ada duduk bawah portion tu tengok atas bawah sini. Tengok arwah atas bawah sini. Nak. Tak bawah pokok. Tak bawah bubur je. Dia tu ukur semuanya ya ni. Dalam bawah. Ini tu. Maknanya takut depan tu takut kalau tidak masuk. Nyonya spesifik pula. Mana yang buat kat? Kita fikir-fikir dah. PPD ke? Mana yang pesaran nama-nama kamu pelik masuk sini? Ada tu kira. Sebelah. Kamu pelik apa ni? Saya luar. Tak ada apa tu. Correct ke? Saya mesti gigi daging tak makan lah. Dia tak berhilang. Mau masuk.
Malu ni. Dia nak yang Jom. apa? Kalau lah masuk je dah. Duduk buku. Pari. Cincin tu macam mana? Cincin tu. Dia apa? Tak patah dulu. Kedai tak buka. Kedai buka tu ni. Hei. Weh, apa nak lari ya? Keluar. Kau. Adik dia tahu dia tu. Ini ambil remote awak nak tutup TV. Buka TV ni tak apa. Kan? Padahal remote kat dalam mudah kan. Dia ni nak. Dengan dia tu lah. Dia buat tadi macam kat ayam. Dia tu gengsi yang orang ni. Beli remote lah. Nama pun masuk 4 bulan. 4 bulan juga senyum. Dia pun 4 bulan tu. Jangan. Dia tiga bulan. Betul? Dia 801. Satu dan lima dia pernah mengajar. Tim. Lepas tu nampak kalau 165. 6 kat men. 3003 kami dengan apa geng Jawi. Geng Jawi. Tidak duit. Papua impor tak boleh. Sementara Australia juga mencipta Tepat. Buat tepat pun. Saya dah fikir. Saya bukan Messi tu. Dia lah. Fikir kan? Dia. Tak ada dia fikir. pasukan yang mempunyai catatan terbaik. Kalau silap kan. Kalau silap dia fikir. Yaitu pasukan Wow. dengan 3 Sama je. Tu ayam awak kan? akan turut berdepan dengan pasukan Britain. Basah tipu-tipu ni. Nicholas Lawson, Semua nak adik. Parang. Rasmus Madison. Di hujung Adik. Lawson Norman Hansen Adik. Pamor. Ambil dia. Nanti dah. 5 minit later. Britain. Mereka Mereka meletakkan sandaran kepada Ethan Heather, Ini yang tunjuk betul aku tak suka. Lyndon Bannon dan juga Oliver Wood. Bermula untuk mencari catatan yang terbaik bagi tim pesut. Nanti esok lagi sama. 1000 meter yang pertama akan dilatasi. Bagi acara video tak ada. Kita baca yang kita bilang pasukan yang mencetak masa ketiga dan keempat. Dia pelawan sama-sama minggu. Ya. Tengok masuk. Berubah akan tiba hanya akan dikira kepada 30 gol sahaja. Oh, betul lah. Dia penumbang sama-sama di penuh. Mereka akan melepasi sebentar lagi untuk 1000 meter yang pertama. Dan juga Britain. Dua pasukan pilihan. Apakah Tak sedap. Denmark Tujuh dah ambil. catatan 3 minit 44.672? tu dia punya
masuk orang pusing. Ini yang tadi Kelebihan dengan satu penalti. 9-8 sementara satu penalti tutup dari Denmark. Bagian depan dapat kita lihat untuk pasukan Great Britain. Tu, dia nak pergi buat pukul. Dituai oleh Aku mau kan? Sheffield. Sebiji tu baju tu. Itu mana apa? Tak. Apa pakai tutup hitam? Bergabung. Kabung. Jadi 2000 meter bahkan dilepasi sebentar lagi. Apakah kedudukan Denmark akan kekal selama pasukan Cameron ataupun akan ada kejutan dari Great Britain untuk bertambah dengan lepas tu. Pak Atif. Lepas tu. Dah lah. Apa yang 4-4? Pak Atif. Ambil Pak Atif. Mari Pak Atif. Mari satu punya 8. Dia nak 4 tu ke hamba 8 tu. Dah tadi duk binayak mak. 4 lah. Jangan kita campur. Jangan letak betul juga dia jangan letak. Baju datang tu siap dah. Kau boleh tengok selit kat baju. Baju bulan depan dia siap. Tak beli pun. Tak tolong selit dia. Dia satu orang tak. Baju sebal mau tahu. Baju apa? Baju Baju tu gua mau beli. Hijab besar lah. Tak ada. Tahu tak beli apa noh. Mahal gila je bistor. Kau lebih mana hangat dia RM50 tau. Orang tu dah tu sari. Macam mana tu? Lagi ada lagi. Tak ada lu cari. Tu alu dah. Hello. Tak ada cari. Oh, tersamamnya sampai tu kau nak beli siap. Cari kopi bag ni. Oh, ni tujuh belah. Tak lagi duduk je tak lah kan? Musuh nak? Dah malah nak layan lapak ni. Dia buat sekejap ni. Ada butuh mak lain dah kira lagi. Tu ajak. Aku nak bawa ni. Sudah. Dia aku pasang. Sudah, pejam mata. untuk acara Bandir Pesut round yang pertama. Jadi saya rasa seketika sebelum keputusan pertama diberikan kerana ada pelanggaran membabitkan pelumba dari Denmark dan juga Great Britain. Apakah keputusan dari UCI sama-sama kita nantikan. Saya rasa buat seketika belum lagi ada keputusan rasmi yang akan dimaklumkan bagaimana pelanggaran di bahagian belakang yang dimulakan oleh pelumba dari Denmark yang paling depan. Kalau yang tu buat mana untuk betul ni? Saya dah habis ni. Ni dia tadi dah. Abang nak bilang. Awak nak pergi dah. Awak nak pergi aja. Mana tiap mana keluar? Jom. Lagi banyak saya. Ha. Tak apa. Kan lah kak. Boy. Bye.
Dah usah. Tengok namanya. Four finger. Memang masuk. Ni 1, 2, 3. Dia buat elok kau ni. Kenapa? Jangan tinggi je. Itu saya tekan ni. Itu saya tekan ni. Nampak? Orang kata semua tak normal. Tak katuk pun sana. Bodoh, aku kau siapa gila? Tengok lah. Oh, aku tak keluar lagi bodoh.